Madridejos, naglupad ang bola, singgit sa court, kusog nga nagdula. BNG, bahay ni Kuya Erwin, tingaaptik, ligon og disiplinado, gyud pirmi. BNG, bahay ni Kuya Erwin, pag-asa sa taklaw, pagdayan sa kadahugan. Ronel Abelio, setter nga matinod anon. Julito Acana, Wizard o Kenneth Garcia, mga tiko nga bangis sa tanang panahon. David Anthony Chavez, Erwin Mata ug Edgar Daniel, mga speaker nga kusgan ug gahi nga murag hangin sa kataas sa layat ug lugsod. Sa adlaw sa liga naggahiw sa tanan, sa BNK may paglam ug kalipay nga tinudan. Ang coach Abegil ug Rua nagtutok, mga tao nag-awit laban lang BNK, bantayan ang garbo na mo singge. BNK, bahay ni Kuya Erwin, pag-asa sa takraw, pagdayan sa kadahugan. Ronel Abelio, setter nga matinod anon. Julito Acana, Wizard ug Kenneth Garcia, mga tiko nga bangis sa tanang panahon. David Anthony Chavez, Erwin Mata ug Edgar Daniel, mga speaker nga kusgan ug gahi nga murag hangin sa kataas sa layat ug lugsod. Pagset ni Ronel limpyo kaayo ug labihan kalma sa bula. Pagtikong ni Acana ug Kenneth kusog ug klaro, apan lisod